پرسیدنی وقت، ساعت، گفتنی وقت یا ساعت با زبانهای تاجیکی و روسی. اینچنین مثال‌های استفاده وقت در معاشرت، جمله و عباره‌ها. رفتیم. ساعت، час. نیم ساعت، полчаса. دقیقه، минута. ثانیه، секунда. ساعت 9:05 است. Время 5 минут 10. ساعت 12:07 است. 7 минут 1. 12:07. ساعت اکنون از 10 دقیقه گذشته است. Еще только 10 минут 2. ساعت اکنون از 5 دقیقه گذشته است. ساعت اکنون 5:05. Еще только 5 минут 6. 5:05. در ساعتی 7 погоги. Бегоги 19. 7 часов утра. Вечером 19. Кариби саати 2 шаб. Рӯз 14. Около 2 часов ночи. Днем 14. Саат расо 7. Ровно 7 часов. Ба вақти Москва соат 20:35 аст. 20 часов 35 минут по московскому времени. Соат 9:30. Половина 10. 9:30. 25 دقیقه کم 15. Без 25 15. Соат 4 кам 11. Ё ин ки 15 кам 11. Без четверти 11. 10:45. Соат 10:15. Четверть 11. 10 часов 15 минут. Соат аз 7 гузашта аст. Уже 8 час. Баъди 1 соат. Через час. Ақрабаки дақиқашумори соат. Минутная стрелка часов. Ҳозир ба вақти маҳаллӣ соат 18:20 аст. Сейчас 18 часов 20 минут местного времени. Ман соати чанд биёям? В котором часу мне прийти? Соат 14 ба вақти Москва. Дақиқаи дигар интизор шавед. Пожалуйста, подождите еще 10 минут.